बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ में आज हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के दौरे हैं, उसमें डिफरेंस क्या है ताकि आप जो है आसानी से पहचान सकें और मुतलका शोबे से जल्द राब्ता कर सकें ताकि आपके मरीज को जो है वो और आपको भी ज़्यादा परेशानी ना हो और जल्द से जल्द आराम आ जाए। आम तौर पे दो किस्म के जो है वो दौरे ज़्यादातर जो है सामने आते हैं, जिसमें एक मिर्गी का दौरा है और एक नफसियाती दौरा है। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि मिर्गी के दौरा जो है वो बहुत शॉर्ट जो है आम तौर पे 2 या 3 मिनट का होता है और वो बस 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। बाज़ औक़ात जो है लंबी देर भी लगती है लेकिन उसमें वक़फ़ा होता है। लोग समझते हैं कि ये लंबा है लेकिन उसमें वक़फ़ा 2-4 मिनट का वक़फ़ा हुआ, उसके बाद फिर दौरा पड़ गया, 2-4 मिनट का वक़फ़ा हुआ क्योंकि वो इतनी शिद्दत का होता है, क्योंकि इसमें हम कहते हैं कि ब्रेन का सर्किट शॉर्ट हो जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बंदा थक जाता है उस दौरे में। तो वो हो सकता है उसके बाद नींद में चला जाए तो उसको भी दौरा ही तसव्वुर करते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं, मिर्गी के दौरे के बाद जो है वो नींद में चले जाते हैं। तो उस वजह से उसको भी बाज़ औक़ात जो है उस दौरे को जो है वो उसका टाइम जो है उसी में शामिल करके बताते हैं। लेकिन आम तौर पे ये दौरा शॉर्ट होता है और जो नफसियाती दौरा होता है वो टाइम ज़्यादा लेता है, यानी 10-15 मिनट से लेके 2-3 घंटे या हो सकता है कि सारा दिन जो है बाज़ लोगों से जो हमारे पास पेशेंट आए हैं कि जी सारा दिन बेहोश रही, इसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, ठीक है ना? तो यानी एक फ़र्क तो ये हो गया कि ये टाइम ड्यूरेशन का हो गया कि ये कम वक़्त का होता है और दूसरा ज़्यादा वक़्त का होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो फ़र्क है वो ये है कि ये जो एपिलेप्सी या मिर्गी का दौरा है ये किसी वक़्त भी पड़ सकता है, यानी बाज़ार में जाते हुए या स्कूल में बैठे हुए या कारोबार में बैठे हुए या जैसे घर में ख़वातीन हैं, रोटियाँ पकाते हुए, सब्ज़ी काटते हुए, इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म की ड्राइविंग वगैरह करते हुए किसी भी जगह पे पड़ सकता है। लेकिन आम तौर पे नफसियाती दौरे जो हैं वो उनका कोई टाइम फिक्स होता है, जैसे हमेशा जैसे शाम को सब घर वाले इकट्ठे होते हैं तो उस वक्त होता है, या जो है ऐसी जगह पे जैसे लोग हों, जिस जगह पे लोग हों और उसको उठाने वाले हों तो आम तौर पे वहां पे होता है, या फिर ऐसी जगह पे होता है कि कम से कम अगर उसके इर्द गिर्द लोग नहीं हैं, जैसे मिसाल के तौर पे घर वाले जो है ऐसे में या टीवी लाउंज में बैठे हुए हैं और उसको कमरे में दौरा पड़ गया, या घर वाले जो हैं वो कमरे में बैठे हुए हैं, उसको टीवी लाउंज में दौरा पड़ गया और उसने आवाज ऐसे कसी कि जिसमें सारे भाग के आ गए, तो आम तौर पे जो है ये दौरा जो है उसका वक्त मुकर्रर होता है और दूसरा ये होता है कि लोगों की मौजूदगी में होता है। तो लेकिन जो है मिर्गी का दौरा जो है उसमें बंदे को पता नहीं होता कि कहाँ और किस वक्त दौरा पड़ जाएगा। फिर तीसरा जो फर्क है उसमें ये है कि क्योंकि जो एपिलेप्सी का दौरा है, मिर्गी का दौरा है, इसमें जो है ये होता है कि पता नहीं होता कि कहाँ पड़ेगा, किस हालत में होगा, वो कहाँ पे होगा, यानी बाथरूम में होगा, चूल्हे के पास होगा, या बस में बैठा होगा, या क्लास में बैठा होगा, या अपने बिजनेस में बैठा होगा, या कहीं पे भी बैठा होगा, तो उसको चोट जरूर लगेगी। ठीक है, तो उसको हम पूछते हैं कि अभी आपको जो है चोट वगैरह लगी है। नफसियाती दौरे में गिरता भी है उसी तरीके से, यानी उसी तरह से आपके सामने गिरेगा भी, लेकिन आप ये देखेंगे कि चोट नहीं लगेगी। आप इस तरीके से वो अपने आप को गिराता है कि चोट नहीं लगती। तो हम पूछते हैं हिस्ट्री में कि कभी जब दौरे पड़ते हैं तो कभी आपको चोट भी लगी या किसी ऐसी जगह पे भी दौरा पड़ा जहाँ पे जो है वो लोग नहीं हैं, यानी बाहर आप गए हुए हैं या किसी जगह पे हैं, आपके साथ भी कोई नहीं है तो आपको दौरा पड़ गया। तो वो कहते नहीं जी, जब भी दौरा पड़ता है तो कोई ना कोई मेरे साथ होता है, इसलिए वो मुझे पकड़ लेता है, या मैं ऐसी जगह पे होता हूँ जहाँ पे जो है वो मैं बेड या चारपाई पे बैठ जाता हूँ या अपने आप को वहां ले जाता हूँ। तो इस तरीके से दौरा जो है वो पड़ता है, यानी उसका लोग पता चल जाता है दूसरों को, और जो एपिलेप्सी का है उसका जो है वो पता नहीं चलता। इसी तरीके से जो है वो जो नफसियाती दौरा है उसमें जब हम जो है पेशेंट की जो है
EEG جو ہے کرواتے ہیں تو اس میں جس کو ہم لہروں کا ٹیسٹ بھی کہتے ہیں، تو اس میں جو ہے اس کا جو رزلٹ جو آتا ہے اس میں آتا ہے کہ اس میں کوئی جو ہے ایپیلیپٹک فارم نہیں ہے یا کسی قسم کے سیزر نہیں ہے، جبکہ ایپیلیپسی میں جو ہے وہ اگر ہم رپورٹ کرواتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ اس کی جو ٹیسٹ ہے اس میں اب نارمیلٹی آتی ہے، یعنی اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس میں ایپیلیپسی کے سیزر یا ایپیلیپٹک فٹ پائے جاتے ہیں۔ تو ایپیلیپسی کا جو ہے وہ علاج جو ہے وہ اور ہے، اسی طریقے سے نفسیاتی دوروں کا علاج اور ہے۔ تو اس لیے میں یہ فرق بتا رہا تھا تاکہ ہم جو ہے بر وقت جو ہے اپنے پیشنٹ کو پہچان کے اس سے ریلیٹڈ جو ہے بندوں کے پاس جو ہے، یعنی مثال اس سے ریلیٹڈ ڈاکٹر کے پاس جو ہے لے جائیں۔ تو دوستو یہ کچھ جو ہے فرق جو میں نے بتائے تھے، ایک وقت یعنی وقت کا بتایا کہ وقت کم ہوتا ہے اور دوسرے کا وقت زیادہ ہوتا ہے، یعنی نفسیاتی دورے کا وقت زیادہ ہوتا ہے، اس کا کم ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے اس نفسیاتی دورے میں بعض اوقات وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب دورہ پڑا ہے، لیکن جو ہے جو ایپیلیپسی والا دورہ ہے اس میں جو ہے اورا ہوتا ہے، یعنی کچھ پہلے سے نشانی ہوتی ہے کہ سر درد ہوا یا چکر آیا یا کوئی اس طرح سے ہوا اور اس کے بعد گر گیا، لیکن اس کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے، تو اس لیے وہ جو ہے گر جاتا ہے اور گرتا بھی ایسا ہے کہ اس کو چوٹ لگ جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس میں کبھی جو ہے آپ کی کیونکہ وہ گرتا ہے تو زبان جو ہے اس پہ کٹ لگ جاتا ہے، تو جو نفسیاتی دورہ ہے اس میں جو ہے زبان وغیرہ پہ ہم پوچھتے ہیں کہ کبھی زبان جو ہے اس پہ کوئی کٹ لگا یا کوئی اس طرح سے کوئی اور چوٹ لگی، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کبھی زبان پہ کٹ نہیں لگا یا کبھی زبان دانتوں کے نیچے نہیں آئی، تو کبھی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوا۔ تو دوستو یہ جو ہے یہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو اس لیے دے رہا تھا تاکہ آپ جو ہے اپنے جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں یا بچے ہیں یا آپ کے دوستوں کے جو ہیں بہن بھائی یا دوسرے لوگ انوالو ہیں، تاکہ آپ جو ہے فوراً ان کو بتا سکیں اور اس سے ریلیٹڈ ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ لے کے جا سکیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنا وقت جو ہے مختلف قسم کے جو ہے جو تعویذ کرنے والے ہیں یا دوسرے لوگ جو ہیں دوسرے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس لے کے جاتے رہیں اور اپنا بچے کا بھی اور اپنا بھی وقت بھی ضائع کرتے رہیں اور اپنا پیسہ بھی برباد کرتے رہیں، کیونکہ ہمارے پاس کئی لوگ ایسے آتے ہیں بیچارے کئی ہزار پیسے لاکھوں روپے اجاڑ کے پیروں فقیروں کے پاس آتے ہیں اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ جی اب جو ہے وہ جن کا اثر نکل گیا ہے، نفسیاتی اثر رہ گیا ہے۔ بعض لوگ تو بتاتے نہیں، کنٹینیو کرتے رہتے ہیں، اور بعض لوگ بتا دیتے ہیں کہ جی اب آپ ہمارے نفسیات کے پاس چلے جائیں، تو اس میں کافی سارا وقت اور پیسہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ جو ہے آپ کے لیے یہ میں نے کچھ جو ہے وہ ان دونوں دوروں میں فرق ہیں وہ آپ کو بتائے ہیں۔ میں اسی طرح کی جو ہے انفارمیشن آپ کو دیتا رہوں گا جو نفسیاتی بیماریوں کے متعلق ہوں گی۔ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور سبسکرائب کرتے رہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ان چیزوں کے بارے میں پتہ چل سکے اور زیادہ سے زیادہ آپ میری ویڈیو سے فائدہ حاصل کریں۔ خدا حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔